आबोले जों एकदम समर्थन खायमेया ताम हमाले आं पुइलानो सानामो जोंगो चिनि त्रिपुरा हास्तेव अबनो पुइला ओंखाना जे धर्म सोलायै अन्न धर्मव थांनाय रकनो जे बकनि कैटेगरी नि सयतेसे बाद खायना हेनो फियाबा कैटेगरी खाजाक पुरु ST SC OBC नि जे समयो कैटेगरी खाजागो आप्रो कुनो दिन फाना ओ कैटेगरी वो शुरू हिंदू सिमिचे मा तंगनाय ओ कैटेगरी वो जारा ख्रिस्टियान खायनाय मुस्लिम गोबां मा बुद्धिस्ट बरक न तो निमांगलाक हनै तो कैटेगरी खाजा दियाना बले हंकाय आं ओ जागा सानानि मुजंगो जों खोनावो जों नुगो इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन जेता सैजाक आबो नुगो चिनि भारतवर्ष हंकाय धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हंकाय आं ताबुक अबनो सानामो जोंगो जे जनजाति सुरक्षा मंच हनै गठन खायतंनाय र बरक आसक बिसि कलक माले बरक मुक्ति थांगै दातन बरक तंगै बिसि कलक माखाय अ ककनो उत्थापन खायावै तिनि ताकलायनि बिसिनि सिमि अब आसाई फायना ना हंका आं वानसुगो खरकसा उच्च शिक्षित बुखुक जों बिनि बागै बेलायसि गर्बं तांगै हिनमाले चिनि बुखुक खरकसा मिलन रानी जमातिया बो बेलायखायनो उच्च शिक्षित बो यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर खलाय दङ आबो जों चिनि एसोसिएट नाकादि बो यूनिवर्सिटी वो एसोसिएट हंका खरकसा चिनि बुकुं बारा जग बुरै मा अबा हाय खाय दंबला जों बेलायखायनो गर्बं फियाबा बिनि बिसिंतैसे तिनि बिनि बुखुकनि कक अंखरमानि बिसिंतैसे तिनि सारा त्रिपुरा याखबा सारा भारतवर्षनि बर रकसे आबनो बनो हामिया साइतंखा जे बिनि ककथाय आबो बेलायखायनो माने जों ग्रहण योग्यया एक्सेप्टेबल या गाय बजे सिजाय तंतो तै मुक्ति थांगै तंमानि आबो बेलायखायनो वाना मासिंजा कारण सिजातो तै थुनायनो नंकुन दिनो सजायमानिया सय कुकुबुनो थुइ तंनायसे सजायमान हंकाय आबोनि बागै तिनि ब खरकसा शिक्षित बुरै इंगै ब खरकसा साकनो हिंदू नि वानसुगो ब खरकसा साकनो निजिनि कालचार न रक्षा खायो निजिनि धर्म न रक्षा खायो नै ब गसिका हंकाय आंले बनो नुकमानि जोंगा हायरिगनाय बरक रक कानजाक से नुगियाखो जीन्स पैंट रक से कानजाक नुगो जों नले दिल्ली फानतलांदि इंडिया नि बायरे फानतलांदि सेलेसि निरिगनाय बरकले पगिया सिनि रिसाले पगलाक कामचले बरकले पगलाक ओंखाय कालचार न बदानारिक जों आं अबसो प्रश्न खायना मजों तिनि बिनि लगे वो तंनाय खरकसा ताखो बसाका 25 तारिख तुमा बसि हिंकामो निसाव सारा ऑल वर्ल्ड से 25 तारीख को क्रिसमस नै तामो ख्रिस्टियान तामो नन ख्रिस्टियान सेलिब्रेशन खाय दङ जों आगरतला सहराव नुगो दुगान जुदि सेलिब्रेशन खायजे हेंगे तांगे दुगान क्रिसमस ट्री रक गोबां मा स्टार रक नब्रुम जखन ते डिसेम्बर 1 गनो स्टार खाजि जागो आथुकिरि खाजि जागो कक बरक बाय गा ओ क्रिसमस न जत्तो सिमानि हुइ दङ गाय बो बाहाके 25 तारीख तामसिं खामो तुमा बसि इनि साइ तंखा बा इनका बा सिसाइ तंतो तै थुइ तंमानि नकलाय जागो आं बन आबोनि बागैनो जोंले बंनि आकक रकनो बरकनो आं अ कंनो सानामो जोंगो बरकखाय पुरापुरि चिनि इंडियानि संबिधाननि बायरे सि बंनि अकक सामानि रक बंनि अ भाषा प्रयोग खायमा रक आबोनि बागै चिनि त्रिपुरा हावो नों तिप्रासा तैसे तिप्रासानो केबें तंखा हंकाय आबो बेलायखायनो चिनि भाग्य हामिया कपाल हामिया हनै जों साकनो वानसुगैमान तिप्रासा ओंगै तंखा हंकाय तिनि ख्रिस्टियान रकनो जों हामिया सायमाया तांगै सायमाया हंकाय ख्रिस्टियान रकनो जों सब समयनो नुगो ब्रकनि प्रोग्राम बो एटलिस्ट गिर्जाव फानथांतो प्रोग्राम कतंथुन ब्रक ताम खलाय कम्पिटिशन दिगनाय नबो बाहायके नायथके तागै कानलायमान रिसानबो बाहायके नायथके तागै तिलायमान कामचलि बरक रि बरकनि बाहायके नायथके सुबलाय चुमलायमान ओंखाय नरक नुखना मेला खलायो क्रिसमास मेला हनै
जों खुमलं रग खालायमानांगौ বিভিন্ন জায়গা खालायो आजरा रगबो ताम खालायलाय ओ रि बरफनि जे मबाइल काभार जों यागो बेग दैमानि र गोबां मा जिनि जेखक जेम्पाय लांगा खुतरुक जिनि जेता आगिनि जिनि रीति-नीति आबनो रक्षा खायनानि बागैसे बर आबनो तैयै आबनोसो मेला खाय फालै दङ ओंखाय बबा हायकै बरक साइमान खाजे ख्रिस्टियान रगनि बिसिंतैनो बरक ख्रिस्टियान चिन्ति प्रसारक ख्रिस्टियान इंगैनो धर्म परिवर्तन खायनो जिनि कालचार कमाय थांगानि बाहायकै साइमान एक समय अलिक नाय बरक नि तै बुसुक आंदोलन माय खायका जिनि TSF नि प्रथम प्रेसिडेंट जिनि बरम गना स्वर्गीय सुकुमय देव बर्मा जिनि आयं कल्याणपुरनि न बरक नि हयते आरम्भ खाय TSF संजय बुसुक आंदोलन मा खायका आबनि यागलो ख्रिस्टियान मिशनारि फायका जिनि त्रिपुराव आबनो तैबो कुसुगति सालायखा जतो जागानो अबाहाय खायै ताबुक तो जेहेतु कम्पिउटार जुग कम्पिटिशन जुग रि बरकनि वास को छुबै चुमलायो रि बरकनि सुट कानलायो रि बरकनि कामसले बरक चुमलायो अबाहाय खायै रि बरकनि मानसि जतो किसु खलायलाय दंगो ओंखाय अ जराव से नोंखाय ख्रिस्टियान रगनि बागैसे जिनि कालचार कमावो हिनि साय तंनाय हिंखाय आं नन साना मुसंगो नों सिजातो तै थुइ तंमानि ननले तै केबो सजाय मांगला नों नन साबोबा सर दाउइ तनिखा आबोबा आं साइमिया नों साइन साइचंनि बोखावो वान सुगैदा नों अककनो साकाना ना नन केबो दा सारि तनिखा आबोले आं साइमालिया फियाबा बुखुक तै ताखुक जं जनजाति सुरक्षा मन्त्र खायनाय र नरकना आं अबनो साना मुसंगो नरक सिजानानि जरा सपायके नरक ताबुकले सिजाचिदि ताबुक त्रिपुरा गभर्नमेंट बरक नबा जों सामा खनाव जिनि मन्त्रि बरम गना ताखुक विकास संनि स्टेटमेंट बुक जों नुखा बयबाय मीडिया रक बायनो क्वेश्चन खायजागै साव जों कुन्दन दिननो सासाका जों बीजेपी नि प्रेसिडेंट सायाको आं मन्त्रि सायाको नि चिन्ता कुक विकास बो सामान खनाका ओंखाय दिनि ब जेबाबे जनजाति सुरक्षा मंच जेबाबे कक साइतंखा बंनि अककनि ट्रफिक रक आंखाय नुकमानि भारतनि प्रधानमंत्री कक सामा हायके ब साइतंखा बरकनि दल साइतंखा जे बरकनि जे आंदोलन बरक जे नाहारमु आबो माने बरक जारा धर्म परिवर्तन खायनाय रकनो बरक पुरा बंगियागो क्षमता दंगो बरकनो प्रशासन चालू गइतनिव इंडिया गवर्नमेंट चालू गइतनिव बरक पुरा बात खायरिसिनाय हिमा हायकै धम जुनो सिखिरिमानि फियाबा जानजानि अ कायसा संविधान हनै सैजाक दङ जोंनि इन्डियाव अ संविधाननि मुताबिक न अर धर्म खलायलाय दंलायो धर्मनो केबो मुंसा खाया जों कैटेगरी बो अ संविधाननि मुताबिक न ST SC OBC नि कैटेगरी बो नामजाक दंखाय आरो बो OBC व যারা ধর্ম মানে চেঞ্জ খাইনা রকनो आरो दादा दिहनि साजागिया ओंखाय STबो साजागिया ओंखाय नों सानायले साबो आंखा आबासो सोंना मुजों नोंले बर'नि फानमान नों बर'नि क्षमता मानै अककनो साइदों आव धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओंखाय नोंबो आन्दोलन खायमानु खायनानि अधिकार दं फियाबा निनि आन्दोलन खायमानि बेलायखाय बरफ जलिमानि तै सेलेंमानि आन्दोलन ओंखा बुइसाजा ग्यां माने आन्दोलन कारण जेता चिनि संविधान करै आन्दोलन ओंखायबा आबनो जों खायतो बेलै बेलेकै सेलेंगो जों TW प्रब्लेम आबो बेलै तीव्र निंदा जानगो प्रतिबाद जानगो আছে তো আজকে আমাদের মাঝে আপনাদের মাঝে আছেন যে ম্যাডাম মিলন রানী জমা মিলন রানী জমা ও আচ্ছা ও মিলন রানী জমাতিয়া আমরা আগরতলাতে আপনি ঠিকই বলেছেন জন্মকর্ম এখানে আমাদের ভাষা আমরা যখন ছোটবেলায় ছিলাম তখন ভাষাটা এতটা মানে ককবরক ভাষার এতটা শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার প্রচলনটাও আগরতলাতে বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি তো জানেন আমাদের আগরতলাতে যে আমাদের ককবরক ভাষা কেন লুপ্ত হয়েছে এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার সেটা আপনারা রাজমালাতেও পড়েছেন
সেই ধন্যমাণিক্যের কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের আমল থেকে রাজভাষা বাংলা ভাষা করা হয়েছে। সেটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য, সেটা যদি না হতো এবং অনেক জ্ঞানীগুণীরা আশেপাশের দেশ থেকে, তখন বাংলাদেশ ত্রিপুরা একই সঙ্গে ছিল, যার জন্য ওই জিনিসটাই বেশি হয়েছে যে বাংলার প্রচলন, বাংলার ওইখান থেকে অনেক পণ্ডিতরারে আনা হয়েছে রাজকার্য চালানোর জন্য। সেই জন্য কিছুটা একটা ঐতিহাসিক কারণে এটা গ্যাপ গেছে। কিন্তু এই ভাষার ব্যাপারে যখন আমাদের জনজাতির মধ্যে শিক্ষার আন্দোলনটা হয়েছে, মানে জনশিক্ষার আন্দোলনটা যখন হয়েছে, যেমন শিক্ষা যখন ঘরে ঘরে পৌঁছলো, যারা মানে এটার ব্যাপারে খুব আন্দোলন করেছেন আগে, শিক্ষার জন্য বিশেষ করে, শিক্ষা একটা জাতির মেরুদণ্ড, সেই শিক্ষার থেকে ঘরে ঘরে যখন শিক্ষার প্রচলন হলো, তখন আমাদের ভাষারও একটা সমৃদ্ধির জন্য একটা চেষ্টা করা হলো। এবং এই ভাষাটা এত সমৃদ্ধ, এত সুন্দর, আমাদের মাতৃভাষা। আমরা যারা আগরতলাতে আছি, আজকে আমি বলবো আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আমাদের মাতৃভাষা থেকে আমরা একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি একটা ঐতিহাসিক কারণে। কিন্তু আমি আজকে খুব লাকি যে আমি আমার ভূভাগরার জন্য আজকে আমি এই পরিবেশটা ফিরে পাচ্ছি, যতটুকু পারি, যতটুকু আমার, যেহেতু আমার একটা রক্ত আছে এখানে, সেই জন্য আমার কিছু হতে হতে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মে আরও হবে আমার মধ্যে। এবং আগরতলাতে এখন আজকাল বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এই ভাষা এখন ঘরে ঘরে, যে অনেক আমাদের এই জনজাতি মহিলাদের বিবাহ সম্পর্কের কারণে আমাদের আগরতলাতেও এখন খুব এই ভাষার প্রচলন হচ্ছে। তো যাই হোক, মিলন রানী জমাতিয়া যে কথাটা বলেছেন আমাদের মধ্যে, যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এটা আমরা আগেও প্রেস মিটে বলেছি যে ভারতবর্ষ একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এবং মহান মনীষীরাও বলেছেন এখানে আর্য অনার্য, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান এবং সকলেই আছেন। এবং আমাদের ভূভাগরারা যারা ছিলেন আগে, মানে অনেক আগের, যেমন ধরুন বীরবিক্রম রাধাকিশোর মাণিক্য বলুন, বিচ্ছন্ন মাণিক্য বলুন, এর আগে বীরেন্দ্র কিশোর, কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য, ওনারা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এখানে বুদ্ধ মন্দির হয়েছে, এখানে আমাদের কি বলবেন, ওই যে এই যে ইয়েতে, ওই যে ড্রপ গেট, ওই যে খ্রিস্টান সেন্ট পলস, হ্যাঁ, এখানে গির্জা প্রথম, ওইখানে মিশনারিজ এখানে এসেছে, ভূভাগরাদের আমলে এটা হয়েছে। কাজী ভূভাগরাদের, তাদের কাছে গির্জা, মসজিদ, মন্দির, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান ওদের কাছে একাকার ছিল, ওরা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। এবং সে অনুযায়ী আমরা আজও আমরা চলেছি। আমাদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান আছেন, আমরা সবাই মনে করি আমরা এক প্রাণ, আমরা এক জাতি। খ্রিস্টান হয়েছে বলে আমাদের যে সংস্কৃতি, আমাদের যে কালচার, আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি, সেটা কখনো লুপ্ত হবার নয়। এখনও আমরা আজকে আমাদের ম্যাডাম বলেছেন, এই আমাদের সভানেত্রী বলেছেন যে এই যে আমাদের যে পাঁচরা, হ্যাঁ, আমাদের যে ঋষা, এই যে আন্দোলনটা, আগে তো কী হতো, আমরা দেখেছি শাড়ি পরেছেন সবাই, হ্যাঁ, সেই একটা ওই কালচারের ইয়েতে, সেটা যে লুপ্ত হয়ে এখন আমরা পাঁচরা, মানে আমাদের যে পরিধান, পাঁচরা সংস্কৃতি এবং আমাদের যে উপজাতি সংস্কৃতি সমৃদ্ধি হচ্ছে, সেটা আমাদের সকলের মিলিতভাবে হচ্ছে। হিন্দু খ্রিস্টান মিলিত হয়ে আমরা করছি, আমরা একে অপরের পরিপূরক, আমরা একে অপরকে ছাড়া আমরা থাকতে পারি না। আজকে যদি আমাদের মধ্যে খ্রিস্টানকে একটা আলাদাভাবে ধরা হয় যে তাকে এসটি ফেসিলিটি দেওয়া হবে না, তাহলে মিলন রানী জমাতিয়া বলুক আমরা কয়জন থাকবো এসটি ছাড়া এখানে? তাহলে এর পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি, সেটা আমাদের জনজাতির জন্য কি হবে, সেটা মিলন রানী জমাতিয়া কি একটু ভেবেছেন? আমাদের একটু জাতির আরও উন্নয়নের কথা মিলন রানী জমাতিয়া উনি একটু ভাবুন যে আমাদের এত, মানে আমাদের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের জনজাতিরা সেই পূর্বপুরুষের আমল থেকে আন্দোলন করতে করতে
আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমস্ত কিছু উন্নয়নের জন্য আমরা এগিয়ে চলেছি। এর মধ্যে খ্রিস্টানরা এসটি ফেসিলিটি পাবে না, সেটা কি বড় জিনিস ওনার কাছে? উনি যান না, আরও ভেতরে গিয়ে দেখুন না আমাদের জনজাতিরা কেমন আছেন। আমাদের আজকে পত্রপত্রিকা যখন দেখি আমাদের রাস্তাঘাট এখনও হয়নি, এখনও বিভিন্নখানে যাওয়ার খুব অসুবিধে হচ্ছে, সেগুলোর জন্য উনি কি ভেবেছেন? বলছি আমরা আমাদের আবেদন রাখছি সেটা যেন অনুমতি না হয়, আমরা যাতে একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। TTADC गभर्नमेन्ट त साक्लाइन रेखा 21 तारिख ओंका चिनी फुड फेस्टिवल तो जों सारिक दिगि नंनाय सारिक दिगि बोलते चिनी 5 तानि सिमि जों आरो चिनी जत बुखुक जों संगै सुगै आरो रेडि खाय जों तनिनाय चिन्तु गानना नाम संनाय रखाय माने बरक स्टल दाना आबले जों साइमिया जोंनो जेहेतु चिनी टी डेभलप न 10 टा स्टल रिजाका जों चिनी बागै जों रेडि बुइनि बागैला जों बेलाय हामबाय आंनि बुखुक दि ताखुक मिडिया सोनो जेआनो कक सोंमानि बहंके सा थांखलाय उ कक न सोंमानि थानि एतो आं हामजाखा जाजाखा अमो आंनि बुखाव दंरक थांनाय तो महामले जे सोंमानि कक किसा ना सावै थांनाय जे ताबोने जे चलै दंमानि जनजाति सुरक्षा होने जे कमिटि खालाय दंमानि रामपद सरब मिलन जमातिया सरब बरे सिगां प्रेस मिट खायफोर आं निजे नाय दंखा बेलाय बरनो कक नक नवै बरनो कक थायनो खनावै आं तमा कक सावै बरनो बुजवा थानाय बा बरनि कक नां उत्तरनाय आं कक थायसिनाय दंमानिया तमा हमाले नुखा बेलाय आं दुखु नांजाखा बर खरकसा उच्चसिगित बरक आनि बाहानक नि अबो कलायो आनि बायगनि कलायो रामपद हंके तो अबो हंके तो आनि बातिजा कलाय हायफोन आं दिनि बरनो आं मा सोंनाय एबं बरनो आं सानि मा थांसेनाय बर एतो उच्चसिगित कलाय बर खायफोन आसक दिन जनजाति सुरक्षा हनै आं नुकिया ताबसे हठात के बराव अंहाय कमिटि खाय जे साकालिमनि 25 डिसेम्बर क्रिसमास जतनि सु सारा 12 बर्षनि सु दिनै ऑल इंडिया और माने विश्वनि आं सावैया दिनै सारा 12 बर्षनि जतनि सु जे 25 तारिख 23 तारिख থেকে शुरू खलाय 24 23 24 25 26 जरा चलै थाङो दे गाहाम खलाय दिनै क्रिसमासनि बिसिंते आज जगह दिनै हठात के बरकनि साखाय रखा उदिनो दिनै जारा ख्रिस्टान खायनै र ख्रिस्टान दीक्षित खलाय जारा तंनाय र बरनो दिनै एसटिनि থেকে सु अब खायमन থেকে बरनो बातिल खायरो दिहनाय आं पहिला बरनो सिगांनि मुसु दिनै मिलन सरनो जे एसटी बरनो आरो जे दुइता ने बर नायतं हंकल फेसिलिटी नायतं खले बनो कायसा खिबैरो देशति থেকে বঞ্চিত খাইदे मानि ककनो तिना आं सिंगो ब संविधान भारतबर्षव एसटी ख्रिस्टान धर्म खलायखने एसटी बातिल मा खायने बर कोन जागा संविधान बर मदे माखा आनि मते के नुगिया ताबुक जरातै ख्रिस्टान जे जिनि बरो ग्रक जिनि तिप्रासा बरनो ख्रिस्टान धर्म जा खायने एसटी खाय दिन कुना संविधान नुगिया देख आं तिनि बरनो कक सानि नायमचु मरक तिसा वान सोलांथों तेसा बुजिया नायलांथों जे ताबो जिनि तेसा आनि बुखुक सरक साइ थांखा जिनि त्रिपुरा हाव ताबुकनि सिमिया जिनि जे बुबाग्रा 184 जन जे बुबाग्रां थांनाय बर अरनो जतनि धर्मनु निरपेक्ष होने 12 बছর স্বাধীন बरनि ब्रिटिश আমল শাসন খাইজাক তম্প্রসানি চিনি त्रिपुराखौ স্বাধীন तंमने आफ्रोनो 12 বছর हायाखौ सानि सिगांनो तिनि बुबाग्रासनो बरक निनि अब तिनि गिर्जा हनै खलायरे रेखा बरनो यासां नासखा नांगबो कायसा धर्म तिनि हेब मुसलमान रन हे कायसा मस्जिद बर खलायरका बुद्धिस्ट बर नांगो
jotonino nang nirapekho jotono na hamjak joto bai ni tongnai joto dormo ni kaha dormole sabo hai me tongba je haya borok si muni se hayang mane kintu dormole thik tongni bora asoroi bipak khlai klongjaka inga ani je asai mani uboi sang nukha tak joratei Kristan khailangthong Kristan khaineng bahaini Buddhist khaineng bai Muslim khaineng bo Hindu Sanatan khaineng nau bahaini borno tak joratei ang je jonojati ni sorokhani je komite ani sikang yakho sani obo nugya tabu joratei borok jotono maha milan khlai lai tongo to mahala tak borok ni kokbai na samusu Kristan sonai ST batir khlai di borok tini samung nongmung kamung sumu jotono sokomal khibikha ang tini singa nai tini Kristan dharma khlainai rok borok to maisai yang yak maisai tong no aun pathai khaita aun pathai chai tong wa hamo sidai chau mo homo wa hamo sidai khai tong nang mai bortini borok bortong niro lekha porati pori tong gal bot jagale niro borno ni je kamung sumu ani moni sai thangkha bo sai thangka je chini kamung sumu ta competition no sitongo ka borok chung borok risa borok tilei thangnai tongmani om hainuk thani bo jaga borok aga alka begat borok nukha bo Kristan dharma khlainai ro no haini bangino ang tini borno o koknun kesar musuk phaidi milon phaidi ram haini rok tangnai di chini bai chini walai mungta to bojadi kathalayoni snai di jungsiu Hindu Musulman Buddha Kristan jotoni ekoi boma kaisini jung basa si wan chungna bai jadi jung boma ni kaisini basa jung khoroksa hano Ingras hengkha san salno jung kok borok saka chini kok borok sanne salno sal hengkha wansa hengkha surjo tamo pathiko bo kaise si sale sal ঠিক হাইতিন আং বরন তিনি মিলন সররাম পদ সর বাবু সর সানি মুসু তুই বুতুই গন্ডাং হংক্লাই রাংসা জারি বাই বতি খাও নুফাইকা আংকরিকে ওয়াসুং বাই তি নুফাইকা কিন্তু তিলে তুই ও তুই ন নই থাং তঙ্গু তাম বজা খ্রিস্টান ধর্ম খালাইনো না চায়া নুকজা খাবনি র গড ইজ গড মতাই কাইছে চি যত চুবুমা কাইছে নি বসা হিওয়ান সংনাদি আনি ব্যক্তিগতলে আং সানি মুসু jeng buma kaisa ni besa kaisa ba kaisa ta lathi tar di kaisa ba kaisa ta nor lai di jotone jeng samu nang Hindu Muslim Buddha Kristan ekoi kaisa ni jeng buma je Jisu Kristan hajang nai ang bo onek bona hamjago Jisu Kristo bo kaham ni bang sipai nono walai di bulai di takho bai ta kathalai di hi borok bo noria kok thek noria gal bo jagal ne Kristan ne estin te gaskoma di humba ar tini ang te kaisa samse esti angmani kuno jaganiro proman de makha je ST son duita facility nai tong honoi proman de phono bona phona khoroksa ST Kristani facility nai tong kha bono batil khlai di jodi nirok phonu maha khlai phonu ro dihang bono kok singani musu teo angte kok lo ne ani takhu bu sono je chini pir prasad do phatong nai rok no omo hokene anwan sokmani omom ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া তিনি বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার বই বাই শুক্লা ni khlai jagoi nirok chini bukung bara bai bukung bara tipra saba bulai di tolai di nirok kaisa tanglai di kaisa ungklo susonai boro yosarai tongna boro ব্যক্তিগত ব্যাপারেন khakaya ang bono no u kokno boro 25 tarik Disember je khlaini mano bono jodi kisa boro ki philei na langklai belai janai Tomaklo omoniron ব্যক্তিগত ব্যাপারে রাম মিলনিরন ব্যক্তিগত ব্যাপারিয়া omonirak boi bai chuklir jaboi bahai khana khakawo haini bangai nira u kok samano jonojati surakhani rok je komti khlaiye chini tipasar ni nini Kristan dharma khainer no ST batin khaidi manano ta khlaya ni nglangthung khub khlaya ani bisas to India government borok abo nini niropekho dharma hanu boro jesso niro dabi da khlai হাজার niro okhal kothonai phunu gathering phunu phani bo kuno din Bharat Sarkar bono cancel khlaiya hen khakau haini bangaino haino ang borno kobo phiondor omhai kok sangmono kisa mothak di nukhana tini sara tirpora kaisa bahaibo chini borok bai borok kok bai kok torko bitorko ngai tongkha bono niro kicha phano omhaine kok man choi lai hklai kowo tong cha thani waso ya thuthai waso sikhithai waso di hu kok borok bai tong bono kisa wan choi omno asik niro korak ni ta khaklai sidi
amno dormo no tiro nerok ta salaidi dormo ke nerapekho tongdi hoito ni busa ani busa Japan Hindu Muslim Buddha Christian Japan ati kintu chung pali kaisa buma kaisa ni busa wan sokdi asun kok sawoi ani konoro paira hambai media sono hambai sini media bondorok no sing tini nong nyasek সময় জরা নজনের রমানি বাগৈ जों जतनो सालायखा बिसेसकै आं किसिसा दिनै किसा फिरक मुं हाइकेस किसा साख्लायनो मुसुंखा तामनि हिंके सिनि बेलायखेनो मानगोनांजों बरं मोनांजों सिनि डक्टर मिलन रानी जमातिया बरकनि कायसा संगठन बिसेसकै ताम हिंगांके जनजाति सुरक्षा मंच बरं न मंच बेलायखेनो खाना ततक बेलायखेनो आबो बं न मंचनि बुं खानाके हिंका आंखे वानसुगो तिप्रासारनि बेलायखेनो गाहाम खालायनो नेवमाहाय मंच गासे सांगठनिक हिना आंखे खाख्लाय जों साइमानो जतनो सालायजा जों जतनि खुगुनावबो साइमानो बिसेसके सिनि इन्डिया आंखा केसे सेकुलार कान्ट्रि डेमोक्रेसि ओ जागाव सिनि डक्टर आम्बेडकर बकेसे कन्स्टिट्यूशन सिकलं थांमनि दङ जे ओ इन्डिया आंखा केसे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओ जागाव बर हठात साके बबिनि किसुदिन आगे जे प्रेस मिटो जों खानाय मांखा साइ मांखा आबोना गिसां साना मुसुंखा तामनि हिंके जों अर बसाव अजराव कायसा खरसे झारखन्डनि ब बिनमुंखा कार्तिक उरां ब कायसा दाबि खालायलांमोन दंख बरना झारखन्ड अबाहेके ख्रिस्टान बरक डाबल बरक फेसिलिटी नाय दंग बर अलरेडी ख्रिस्टान खांखो अलरेडी माइनरिटी ngै थाङो आतिनि सावै आबाहेके बसै सिनि प्रयात इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री तंलांफ्रु ब कायसा बिनि पार्लियामेन्ट ब दाबि खालायमानि आबोनो तैसे जों तिनि सारा इन्डिया भारत अमाहेके जत एरिया रगो माने गुवाहाटी रगो खालायजाखा बेबिनो जागा खालायजाखा अमाहेके चीनर ब जों खालायनो नांगौ हनै ब अमाहेके जेते प्रेस मिनि बिसिंति साख्लायमानि जे आबो कार्तिक उरां 1966-67 आबो दाबि खालायलांखा आबो तैसे बर माने उरसावै 2006 बरंनि जनजाति मोर्चा हनि ऑल इंडिया नि जत जनजाति रक नि बसाव गांकै ब जे सामानि हिंगा विशेष कै जों नुजाखा जे ख्रिस्टान नगल बरक बेसिके अर जुरि सामानि नुगो गा ख्रिस्टान दक बरक डाबल फेसिलिटी नाय दंगो नि साव हंगा ताम बकि फुनुक दामानो जिन त्रिपुरा हास्ते नि जता ख्रिस्टान दक ताबो डाबल फेसिलिटी नाय दंमोन एसटी तै माइनरिटी हिना हिंगे आबो नांगे बासे उच्च शिक्षां तंखा हंगांखाय चीनरा आं कायसा नुगो जे बिभिन्न भाबे जोंगर मीडिया रगो रजाक दङ फेसबुक रगो जे नोटिफिकेशन अंखनजाक एन चिसाहा हनि खरजा बिनि सयिंगै ब कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा अबा हेके 18 साय 2007 कायसा अलरेडी नोटिफिकेशन रिजाक अ जागाव सिजाक दङ जे ख्रिस्टान बुद्धिस्ट रंगा एक्सक्लूडिंग माने माइनरिटी नि बाद बरक माने बरखा जागा खब जायगा हनि सिजा आरो साइटा दङ जों ख्रिस्टियान बुद्धिस्ट मुस्लिम सिख आबोनि बिसिङाव ख्रिस्टान बाय बुद्धिस्ट रंगा हंके बरका एक्सक्लूडिं नि अर्डर अंखजाक दंमनि बाबो सियादां मा खालायखना बासो सिखिदों दं हंका तेगेसा नुखा बरंनि बिसिङाव जों नुखा बिसेसकै जों बंनि प्रेस मीडिया नि बिसिङ कफिरंमा नुखा सिनि ताम सानै नमिनेटेड सिनि एमडीसी सिनि विद्युत बावकनो सामाबो खानाका बखायता हमनि साका आबो जनजातिनि अंशया माने बीजेपी नि अंशया हनि साव हंगे बरगो ब अंशं तंखा साइमिया हंगे आजागा आं साना मुसुंगो जुदि बीजेपी नि अंशयां तंखा हंगांखाय जों त बर कायसा माने 17 बंग कालायजाक गथिरंनो गारि माहायके आबा हायके आसुबायजेखो नगा आजागाव सिनि एमएलए रामपद जमातियाना आसुबजांनागौ कायसा नरबो नुबायखाना यूट्यूब रगो फेसबुक रगो हंगांगे जे चिनि विद्युत बाबो सामानि मते हंगांखाय रामपद जमातियाना बनो एमएलए पदनि खारिज खायनो नांजागो आंखाय आंखा आमतिनि खासंगो कारण जेहेतु चिनि विद्युत बाबो साबाबो बीजेपी नि कोनो अंशीदारिया निसाब हंके तिनि मिलनानि जमातिया बरनि फानमानि साइतं जे जों माने आइडेन्टिफाइ खालायनाय निनाय हंके बनो आंगाबन सानामो जोङो ब इमिडिएट ब कायसा ब ख्रिस्टान एसटी रक जे माने दुइटा डाबल फेसिलिटी नाय तंखा आबनो ब इमिडिएट ब
abo bo identify khaine ning thung ne angke masau bo tamni saitong boro Christian ngai haingi age thangenya yang poriwoi oloke SD facility nai sujug suida nai tong Tiprasa tini tipra hasteo tabu SD facility bos hajaman 100% rustaro tiprasar bos sakriman tong maman bosisi bo jaga asuk tong bo khoroksa jaga bo associate bo professor ngai ko o jaga MBB college ni bo jaga tong bo bin o jaga bo mane women's ni university ni okay bo university ni bo khorsa associate bo ki siada no bo deso tong bo haste bo tong bo haste ni bo tabo hotot jaga bo khoroksa tam sanai mukma haplo peplo ma heke peple botom ma heke tiprasana bo ma heke bo divide khene bagi bo kok saitong ba sini bus lain kha kaisa hor haido sini alam baga tong sini bus lain kha kaisa hor hai যেমন হর চৈত্র মাসে যখন বলংরান ফুরো হর কিসিচা খিকলাই রেখাঙ্কে যেমন সারা বলং খামি থাকমা হাই তিনি অমিলনানি জমাতিয়া ব আঁকে খা খালাইও যেটা মণিপুরও গত নাঙ্গাই থাকা ব আবো সর ফিরক তোমনা নাইমা হাইচং যাও গানখাই আবন বাগনে ত্রিপুরা সারক তিনচং তারক বিশেষ খ্রিস্টান তাই কাইসা আं সামা খানাকা যে মিডিয়ানি বিসিংতি নং মিডিয়ানি বিসিংতিया सिनि बरं गोनां जे पाटलेन हे बताम हे बाफोर बाबुर साथी उखा बखाय बखा सागाताम ने रिलीजियन एक्साइड कास्ट আর एक्साइड নিসাও আমি বিনি ব্যক্তিগত ব্যাপার নি হোয়াই বখর ব্যক্তিগত ব্যাপার বড় মানে কেসে সংগঠনকে সাইতং মানা যেতে বড় আর উপজাতি মানে তাম সুরক্ষা মঞ্চ বা ত্রিপ্রাসার রক্ষা খাইনি মঞ্চ ফুবিনি অমদা বিন ত্রিপ্রাসার রক্ষা খাইনি মঞ্চ সারা হাসতে সারা হায়ুঙ্গ যেতে 25 ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি কাইসা সেলিব্রেট খাইজামানি সাল বড়দিন হি বড় রক ইভেন সাল পয়ন্তসে যেদিনে বড়দিন মানে আপনি নেক্সট ডে গাঙ্কে সাল পয়ন্তসে তিরকে সাল তরি থাঙ্গো বাবুন বাহাইকে বড়দিন সাইমে বড় মূর্খ নিছে পরিচয় বলে বড় সাইমে মূর্খ जों सिया आमा हाइके चिनर संजाखा 25 तारिख अब एक कक दानि साकना सराय चिकन सार कक सामाइके बरा दिन प्रेस मिट खलाइदोंमोन आं बेलेखेन कन्डेम खलायो आपतिरकनो जोंनि टिप्रा सार आसके कन्डेम खाय आं बागैना आं सानामु जोङो तिनि नं मिडिया नंनि बिसिंते अबा हाइके कक मिलिगि ता सालाइतो जोंनि टिप्रा सार अरै परै खान्या बागि ता सालाइतो आंगाबो नबंनो नौ मिडिया नि बिसिंते आं कबुना मुसुंगो विशेष के ताइ खरसे सचिन कलै कक सामानबो सचिन कलैनि बिन बुफायो बस खरसा पास्त आं मुंसालिया बस पास्त बिनि नगनि बिन बुफायो बिन बुवाइ जिक संबर जुदि एसटी नि बातिल हांके बन याकारि रुनो होनि सुतंगो नग फाइग्रा सुद बर अबिनगरो नग तांजाफो नग फाइगे सप्रांना हिन तंग बुफायो सप्रां जाना अब बर न काइसा न बुलाइदि तकलाइदि हांलाइ मासे खलाइसो बंनि जेते बंनि प्रेस मिट खलाइमानि आं बागन आं ताइ सालिया दिन आसों नसितो काइबा साना मुसुं मान किन जरमा खाय सानाय आं बागन आं कयना मुसुंगो चिनि मिलन देबि न फाइदि नंगासो अमा हाइके ख्रिस्टान न कन्डेम माने ब्लेम खाइदा थानि दिनि ख्रिस्टान नंसे जतो किसो संस्कृति नारगै तंग ताबुक जरा ख्रिस्टान नंसे तिप्रा सारक ताबु जरा शिक्षित ngै अमा हाइके कतर कतर अफिसार ngै आईएएस अफिसार ngै डॉक्टर ngै तंग बाबन मकल फियोगि नुया दबो बकि मकल मुकुमि जतो ब साइचं एसोसिएट प्रोफेसर ngै तोर जाखा हाइदा